तो ये आपण मैंने देखिपे कि आम आसिक पहुँच जाइए एक बहुत घंच जंगल भितर जंगल देखिपे चलते आम जंगल भितर देखिए कि कौन अच्छी ना नहीं। तो जंगल मध्य आम देखा चाहूँ कौन अच्छी कि ना जंगल मझी जंगल अच्छी कि तापटे सेपटे नई अच्छी नई सेपटे समुद्र अच्छी ये मधा मझी गोटे मुहाण टाइप अच्छी तो महानदी अच्छी से पाखे तो आम जंगल मझे कौन अच्छी ना देखू आम चलते आम 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 टीम सहित तो चलते आम देखू जंगल भितर कौन अच्छी ना ये जुआर पानी पशि जाइए जंगल भितर को तो पानी मध्य से कंकड़ा फंकड़ा कौन अच्छी ना नहीं तो खायापी किसी व्यवस्था करा पड़ो चलते आम करिया। तो ये जंगल हूँ एक बहुत पुराना जंगल तो जंगल पाखापाखि 50-60 वर्ष हो तो ये गछ गुड़ा देखिए चेर गुड़ा देखु चेर गुड़ा केमी तो ये गछ गुड़ाक देखिकी आप जापारे केते वर्ष पुराना गछ। चलतु आम देखू ए जंगल भितर तो पाखापाखि आम मझा मझी पलि आसिलुଣି तो किसी भी आम पाइनु तो ये पाखापाखि जो नई अच्छी नई पाखक जीवु आ देखू कौन अच्छी से नईर भ्यू चल देखिया। तो आपण मैंने देखिपे आम पाखापाखि जो नई अच्छी नई दाड़ को पलि आसु तो नई पाखापाखि हो तो देखिए आस नई पाखापाखि पानी पानी पलि देखिए कि बहुत कष्ट हिसाब से देखो आ पाखापाखि पहुँचे नई दाड़ को देखो माछ देख 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 पानी भितर देखु केमी माछ खेलुचे छोटे छोटे माछ तो आम यहीटा को पारी होगी जावाक पड़ो तो नौका तो अच्छी तो सेपट को गलापर सेपटे पानी कम हो जाए पानी सुख कमी जाइए तो पानी छाड़ है जो समुद्र पाखक पानी पलैब से माछ लगे आम कि जाल नहीं आसचु जो माछ धरिया माछ धरिया जाल नहीं आसचु जाल पकईके माछ धरबू ए तो माछ धरा केमी हम आपको देखू चलते देखा समुद्र तो नईटा तो जाल ए पकईबू आम नई पलैचु नई देख पाखापाखि नई देखा तो बड़ तो सेपटे साइड्रे समुद्र अच्छी देख नई रु पानी आसुची तो यहाँ समुद्र पानी आसुची नईटा यहाँ तो नई एपटे साइड्रे गोटे जोर अच्छी यही जोर में किसी माछ पशुची माछ आम धरिया चेष्टा करूँ तो माछ धरिया आम नेट नहीं आसचु नेट जाल हाथ तैयारी जाल ये जाल साहाଯ୍ୟରେ आम माछ धरबू देखो जाल तो चलतु माछ धरिया केमी देखिए तो आम देखु आम जाल ए रेडी कर नहीं तो जाल पकड़ा जाऊँ देखो केमी माछ धरा हो पानी भीतर पशिगलु टीम एवं जाल पकाऊँ 3 जन जालुआ जी कि जाल पकाऊँ ए देखा केते कमती माछ हो आपण वीडियो लास्ट मुझे देखीदेवी केते माछ पड़ला बोली आम देखू।
କାହ୍ନୁ ଭାଇ କେମିତି ମାଛ ପଡ଼ିଛି? ମାଛ ପଡ଼ିଛି କାହ୍ନୁ ଭାଇ? କୋକିଲ ଆରେ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାହ୍ନୁ ଭାଇ ଆମର ଯେଉଁ ମାଛ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲା ସେ ଏବେ ପାଣିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେ ମାଛ ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ମାଛ ଜାଲ ଏବେ ପକେଇବ। ଦେଖିବା କେମିତି ଜାଲ ପକାଉଛି। ଆମର ଏଇ ତେଲୁ, ଏହା ନା ତେଲୁ, ଆମେ ଭଲ ପାଇବାରେ ନାଁ ଦେଇଛୁ ୟାକୁ ତେଲୁ। ତା ନାଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନୋଜ। ଇଏ ବି ଜାଲ ପକେଇବ, ଆମେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ। ନା ଭାଇ କିଛି ପଡ଼ିଛି? କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖି ପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ଅଛି। ପାଣି ସକାଶେ କିଛି ମାଛ ପଡ଼ିନି। ପାଣି କିଛି ଖସିଲା ପରେ ମାଛ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ କି ମାଛ କେମିତି ଧରା ହେଉଛି। ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ। କାହିଁକିନା ଏବେ ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି, ଜୁଆର ଶୋ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାଛ ଟିକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏବେ। ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ମାଛ ଭଲ ପଡ଼ିବାର ଆଶା ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯାହା। ଦେଖିବା ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ମାଛ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଟିକେ ମାଛ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ପାଣି କେତେ ଦେଖିବା ଦେଖୁଛ ତ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ଅଛି, ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ହେଲେ ମାଛ ଭଲସେ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବା କିଛି ମାଛ ନାହିଁ। ଜାଲ ଖାଲି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାଲ ଖାଲି। ଦେଖେଇଲ ଟିକେ ଭଲସେ ଜାଲ ଦେଖେଇଲ, କିଛି ବି ପଡ଼ିନି। କିଛି ନାହିଁ, ଅପେକ୍ଷା କର ଆଉ ଦେଖିବା ମାଛ କେମିତି ଧରିକି ନେଇକି ଯିବୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ମାଛ ହବ, ମାଛ ତ କମ୍ପଲସରି ହବ ଭାବନା ଭାଇ। ତମର କିଛି? ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ୟାଙ୍କର ବି କିଛି ପଡ଼ିନି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଲ ଖାଲି। ଦେଖ ତ ଆମର ଯେଉଁ କାହ୍ନା ଭାଇ, ସିଏ ଆମର ଏଇଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ମେନ୍ ଜାଲୁଆ। ସିଏ ଏବେ ଜାଲ ପକେଇବ। ଦେଖିବା ସେ ତାଙ୍କ ଜାଲରେ କେତେ ମାଛ ଆଉଛି। କାହ୍ନା ଭାଇ ଏଇଠି ପକାଉନ, ଏଇଠି ମାଛ ଲାଗୁଛି, ବନା ହେଉଛି। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ପକେଇବ ଜାଗା ଦେଖି ପକେଇବ। ସେ ଜାଣିଛି ନା କେଉଁଠି କେମିତି ମାଛ ଅଛି। ଏଠି 10 ରୁ 15 ଫୁଟ ପାଣି ହେବ। ଏଠି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆମ କାହ୍ନୁ ଯିଏକି ମେନ୍ ଜାଲୁଆ, ସେ ପକେଇବ, ଜାଲ ଫୋପାଡ଼ିବ ଏବେ। ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ମାଛ ଧରୁଛି। ଏତେ ଅଟ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ତମେ ଏପଟେ ଫୋପାଡ଼ ନା, ସେପଟେ ପବନ ହଉଛି, ସେପଟେ ହବନି। ଏଇଠି 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 ଫୋପାଡ଼, ଏଇଠି ଫୋପାଡ଼। ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ସ୍ମଲ୍ ପିଲା ତେଲୁ ବୋଲି, ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ଡାକନ୍ତୁ ତେଲୁ। ତା ନାଁ ମନୋଜ। ଦେଖିବା ଜାଲ କେମିତି ମାଛ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ମତେ